Sabi mo daw, pag sira, mahal. Ayan. Yun na siguro to. Yun na. Wala na naman ako pera. Bumibili, sirang cellphone, sirang amplifier, sirang washing machine. Oh, boss, baka may binibenta nga sirang cellphone dyan. Oh, bilhin ko na. Sirang washing machine, sirang amplifier, VCD, DVD. Oh, boss! Boss! Oh, boss. Oh, dito, boss! Bumili ka ng sirang cellphone. Oh, boss, bumibili ako sirang cellphone. Baka meron ka dyan binibenta. Pasok ka, pasok ka. Meron ka, boss. Oo. Meron ako. Oh, pasok mo. Pasok ka. Pasok mo na, boss. Pasok mo na ako, boss. Boss, saglit lang ha. Ikunin ko lang yung cellphone. Boss! Ito, boss. Matagal ko nang hindi ginagamit to, pero umaandar pa. Ito ba, boss? Ayos pa, maandar pa. Kasi bebenta mo. Sayang naman ah. Mura lang to, boss, kasi maandar pa eh. Ito naman, boss. Ikaw naman bibili nito. Ang binibili ko kasi, boss, yung sira eh. Kapag sira yung cellphone, bibilin ko ng mahal. Mga 2,000. Siyempre, pag maandar, mga 100 lang. Siyempre, maandar eh. 100 lang to. Pag maandar pa eh, binibili ko mga sira. Kapag sira, mas mahal. Grabe ka naman, boss. Maandar pa yan, bibili mo 100. Sige, gawin mo ng 200. Alam mo naman, binibili ko, puro sira eh. Binibenta mo, maayos pa. Ano, boss? 200? Umaandar pa yan eh. Hindi ko lang ginagamit. Matagal na. Oo, kapa mo, lawin ka eh. Baka kasi di na umaandar eh. Sige, gawin ko na yung alundanan para hindi ka alugi eh. Ano? Alundanan, kukunin ko. Sige lang ha. Sige, boss, hindi kita. Sige lang. Sige, boss. Jackpot na naman to ah. Sabi mo daw, pag sira, mahal. Parang kulang pa. Ayan. Yun na siguro to. Bed na. Boss! Ito na, boss! Yan. Hindi na umaandar ng boss. Sira na. Grabe ka naman, bakit mo naman sinira eh? Umaandar pa yung kanina eh. Kung ina sana yung kanina, sinira mo lalo. Tingnan mo, basag-basag na. Kala mo pa nasira na, mahal. Ayan, nasira na. Grabe ka naman, boss. Pinumpok mo na martilo. Sabi mo, okay na yung kanina. Kanina binibili mo, talong-daan, umaandar na. Ngayon, sinira ko. Mas mahal yan. Kaya bayaran mo yan. Oh. Bayaran mo yan. Oh. Asan? Oh, 2,000 to ha. Mas mahal yung sira ha. Oh, dyan ka na. Sell na yung cellphone.